unos enfermitos. Claro, sí, tiene razón. Sí. 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 Si quiere, puede empezar. Vamos conversando. Buenas tardes con todos y con todas. Agradecerle primero a Cecil porque siempre ha sido ese nexo, ese contacto que hemos tenido y la suerte de que visiten nuestra provincia también para que conozcan como un trabajo de campo. Good afternoon, everyone. Thank you for coming, and I'd especially like to recognize Cecile and give my appreciation. She's always been our point of contact in bringing the groups for field work, field visits here in the province. Esta tarde lo que pretendemos es dialogar, dar algunos criterios de lo que hemos vivido en la frontera común Ecuador-Colombia y los resultados que estamos mirando con la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. What I'd like to do today is give you a bit of a sense of what life is like here in the border region between Ecuador and Colombia, tell you some about how the situation has changed based on the signing the peace agreement with the FARC. Hubiese sido interesante que esté la chica de Noruega porque prácticamente es allá en Noruega, en Oslo, donde se inician los primeros diálogos para esta negociación con la guerrilla de las FARC. It's too bad that the woman from Norway isn't here because it was actually Norway that helped to make it possible the initial contacts that led to the peace negotiations with the FARC. Y posteriormente se trasladaron a Cuba, donde ya es de conocimiento de todos, que el gobierno cubano brindó todas las facilidades para que delegaciones del gobierno colombiano y de las Fuerzas Armadas estén allá presentes durante varios años en este proceso que demoró algún tiempo. So after that, as we all know, the process was located in Cuba, and Cuba made available lots of facilities and support for the negotiations to happen that included the Colombian armed forces and the FARC. The Colombian government and the FARC. Como antecedentes, y ustedes lo conocen y esto lo conoce el mundo entero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas tienen una historia de conflicto de aproximadamente 53 años. Es un poquito 2 años después de lo que yo nazca, porque prácticamente estoy por cumplir 55 años, y eso es la historia que la hemos conocido durante toda la vida. As we all know, this is a very long-term conflict. It lasted around 53 years, and that's just right after I was born. I'm about to turn 55, and so this has been, a lifetime conflict. Yeah. El conflicto colombiano, especialmente para el aparecimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, nace a través primeramente de una disputa ideológica política. Igual que hoy nos conocemos en Estados Unidos, tienen 12 partidos políticos claramente definidos, lo que siempre ha sido, ¿no es cierto? El demócrata y el republicano. Acá en Latinoamérica y en los países de Sudamérica existían las corrientes conservadora y liberal, y con fuerza en Colombia, mucha fuerza en Colombia, conservadores y liberales. So initially, this conflict emerged from an ideological conflict. In Colombia, in the U.S., you know that there are the Republicans and the Democrats, which are very clearly defined ideological camps that are somewhat polarized. Here in Latin America, it was between conservatives and liberals. And in Colombia especially, that difference was very strongly felt. It was a polarizing identity. Esta conflictiva se agrava con el asesinato de un líder histórico de Colombia, uno de los más recordados, como era Gaitán. Él de una tendencia liberal, lo que hoy conocemos de izquierda, con pensamientos de izquierda libre, lo que desencadena que grupos afines al liberalismo
empiecen a formar grupos de resistencia para frenar a los conservadores o a la derecha. So the kind of trigger factor that ignited the conflict was the assassination of a very popular historic political figure in Colombia, Gaitán. Eso era 48, ¿no? Sí, más o menos. So in 1948. Antes de que sí, unos 10 o 15 A little años antes. before that. And it was, A liberal. yeah, so he Kind was of a liberal politician, and that act sort of mobilized groups of liberal rank and file supporters to form resistance groups that would push back against the perceived oppression by the conservatives. Sale de ese conflicto ideológico político y luego de la muerte de Gaitán, un líder que lo conocen en Colombia y ustedes saben a nivel del mundo, el líder guerrillero conocido con el nombre de, ¿quién es de Colombia? ¿Usted lo conoce? El líder de las FARC. Manuel Marulanda, alias el tiro fijo. ¿Sí? So from that conflict rose a leader that is known worldwide and has had a lot of recognition, and he was quizzing Alejandra about who that was, and she successfully came up with that it was Manuel Marulanda, also alias Sure Shot. Like, sure Él es shot. el que inicia el movimiento ya no solamente ideológico a través de sus proclamas, sino a través del uso de las armas, a través de la toma del poder o pretender tomar el poder por la fuerza, por la violencia, a través de las armas, y empieza con grupos populares a organizarse y posteriormente se consolida lo que se denomina las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. So he was different than other leaders before him because he wasn't only leading an ideological movement, but he was saying that that had to happen through force by the use of weapons. And so he organized groups to resist and ultimately consolidated as the Armed Revolutionary Forces of Colombia, or the FARC. Durante más de medio siglo ha habido un enfrentamiento muy fuerte entre las Fuerzas Armadas regulares de Colombia con las Fuerzas Armadas irregulares de Colombia. Hablamos de más de 50 años de un enfrentamiento permanente con consecuencias nefastas para Colombia, totalmente nefastas en todos los órdenes, en el orden económico, en el orden político, en el tema de desplazamientos, de migración interna de Colombia, de forzados a desplazar, inclusive diría de desintegrar familias. So this conflict over half a century has resulted in a confrontation between the legal armed forces of Colombia and various illegal armed forces groups in Colombia. And it has had catastrophic results, very destructive results for Colombia during that time in all levels. So economic, political displacement, both internal displacement and forced migration out of Colombia. So it's been a terribly destructive conflict. And disintegrated. And what? And it has also disintegrated entire families. Right. Así, ubicados en el conflicto que es ya de conocimiento de todo el mundo, siempre hubieron intentos porque este conflicto bélico se termine. Y para terminarlo se realizaron varios intentos y acercamientos para hacerlo a través del diálogo. Varios gobiernos lo intentaron. Uno de ellos, el que fuertemente pretendió consolidar y terminar la paz fue el de Andrés Pastrana. Él era un líder y fue presidente de la derecha, de tendencia conservadora. So within the context of this conflict, there have been actually numerous attempts to end the conflict through dialogue. And one of those was a major effort involving negotiations, involving a demilitarized zone that was carried out by Andrés Pastrana, who was a conservative
president. Siempre existieron condicionamientos para poder sentarse a una mesa de diálogo, y de esos condicionamientos habían una que es más conocido por todos, que era que se entreguen extensiones de terreno libres de control del gobierno, las que se llamaban las zonas de distensión. Y en ese entonces se habló de la zona de distensión del Caguán, una parte de Colombia, en donde la guerrilla podía desplazarse libremente por este territorio, no podía intervenir el orden, las fuerzas públicas, para que mientras duren los procesos de negociación. There were always preconditions that both sides were trying to place in order to come to a negotiation. So from the FARC side, one of the preconditions that they would often talk about, and in this case they did, was to have a demilitarized zone where they would have essentially free exercise, be able to move freely within that area without the Colombian Armed Forces intervening. Para estos procesos de negociación ha intervenido, yo diría fuertemente y con decisión, el gobierno o las agencias de apoyo de los Estados Unidos. Ha recibido un fuerte apoyo Colombia, económico, militar, de recursos permanentes de asesoramiento, y también, desde luego, ha intervenido la Organización de Naciones Unidas a través de sus diferentes comisiones para precautelar tema de derechos humanos. So in a number of the different initiatives, Colombia has had very, very strong support from the United States government, which has provided financial support, military hardware and training, logistical support, a number of different types of support. More recently, the Colombian government has received support from the United Nations, especially with regard to human rights protections. Lastimosamente, estos intentos de llegar a un acuerdo de paz no se pudo concretar, y fracasó ese intento. Después de haber permitido esas zonas de distensión, más bien se fortalecieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, porque tuvieron tiempo para reagruparse, para rearmarse y para planificar nuevamente sus actividades en muchos de los departamentos del territorio de Colombia. Y ahí es cuando entra también al escenario político el nuevo presidente Álvaro Uribe Vélez. So unfortunately, these processes didn't work. The negotiations broke down, in part because the FARC took advantage of the demilitarized zones, and rather than using that as a stepping point to demobilize, and they actually used it as a chance to rearm, re-energize, and reorganize their forces and become even stronger. So the negotiations failed. They didn't work. And at that point, where the negotiations had fallen apart, we saw the entry to the political stage of a new figure, President Álvaro Uribe in Colombia. Con el presidente Álvaro Uribe entra una mano fuerte, la mano dura. Ya no es el tema del diálogo, ya no lo prioriza la paz a través de las mesas de concertación, sino lo hace a través precisamente de una represalia armada, a través de las fuerzas militares de Colombia, y empieza una arremetida fuertísima con enfrentamientos en diferentes zonas de Colombia. So the whole political agenda of Álvaro Uribe was based on the tough hand kind of an approach, a strong, coercive approach. And so he wasn't particularly interested in achieving peace through dialogue and through negotiation tables. Instead, he thought that it should be accomplished by strengthening the military, carrying out operations that would essentially retaliate against the use of force. And that happened throughout Colombia. Not really retaliate, like Represalias, no? yeah, it was arremetida. It's on the contrary. It's very offensive. Como ofensiva. Yeah. Yeah, very offensive. It's not retaliate. It's attack very strongly, very strongly. Yeah. No fue tampoco el mecanismo idóneo
para llegar a doblegar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es decir, el proceso de paz fracasó, el tema uso de violencia fracasó, más bien generó intentos de sublevación masiva de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el país de Colombia se convulsionó totalmente. Fue una convulsión en todos los órdenes, enfrentamientos, desplazamientos masivos. So, mostly what that approach did was to escalate the violence. Just as the negotiations of Pastrana had failed, so too the violent approach failed to defeat the FARC. They discovered that they weren't able to militarily defeat the FARC. Instead, it provoked a sort of entrenched resistance from the FARC, and it created a convulsion, a sort of turbulence within the country. Hay que recordar una fase también del presidente Uribe, que el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue ministro de Defensa en la administración de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, era un poco contradictorio lo que estamos conversando hoy, pues. La línea dura, la línea fuerte de combate a través de las armas, dando la misma medicina, como se dice normalmente a los revolucionarios, y hoy cambió de discurso y empezó nuevamente desde que empieza el gobierno a el diálogo, lo que les provocó inclusive un distanciamiento fuerte marcado entre los dos presidentes, Álvaro Uribe y actualmente con Juan Manuel Santos. So it's important to remember that the current Colombian president, Juan Manuel Santos, was the defense minister for President Álvaro Uribe. And so it seems a bit contradictory that Uribe had this program of the mano duro, the hard militarized approach, and Santos was the one administering that. But now Santos has had a whole agenda based on peace and dialogue, and so it's very striking the difference that happened between those two administrations. And it has caused actually widening of a distancing between the two, the former Un president. distanciamiento fuerte entre los dos líderes. Pretty strong distancing. I mean, they're pretty much political rivals. Con este distanciamiento empieza la administración de Juan Manuel Santos, el gobierno, y se propone que durante su gestión se conseguiría la paz a través del mecanismo del diálogo. So that's when Juan Manuel Santos' administration began, and from the beginning he was proposing the agenda, the goal of achieving peace with the FARC through dialogue. Los procesos de diálogo realizados tanto en Oslo, en Noruega, como en La Habana, Cuba, demoraron varios años, por ratos unas tensiones bastante fuertes que les hacía ya que prácticamente se retiren de la mesa de diálogo y retornen nuevamente sin haber conseguido el objetivo. Pero yo creo que la persistencia y tal vez los delegados creo que fueron acertados en cuanto a poder concretar el objetivo. Una persona, el delegado del presidente Humberto de la Calle fue clave porque son gente que tenía mucho conocimiento de la realidad y me imagino que los delegados de las partes de la misma manera. So the peace process, both when it was taking place in Oslo, in Norway, and in Havana, in Cuba, took many years. It was very complicated. There were a lot of challenges to get through because of the long-term duration of the conflict. And there were several points where they were about to walk away and go home without reaching an agreement. But it's a testament to the persistence of the delegates there that they were able to stick with it, stay at the table, and keep negotiating. And I think that that's partly the mandate they had going in there. Certainly, the government negotiator, Humberto de la Calle was a key figure in this, in having this sort of credibility to stay there. And also the delegates from the FARC probably had the same kind of mandate, that they needed to stay there until they accomplished the goal. Posteriormente se incorporan también otros delegados como veedores
Venezuela fue otro país que ingresó también a formar parte de estas veedurías, pero sin tener un rol tan protagónico, tan activo. Y era un poco la pregunta, el por qué Venezuela. Porque se decía que Venezuela tenía una cercanía muy fuerte con las FARC, que albergaba a muchos líderes de las FARC cuando estaban perseguidos en Colombia, y creo que fue también un país clave en esto, y también otro país fue Chile también, que permitieron que también ingrese a ser como un veedor o hacer el seguimiento de estas negociaciones. So in addition to the primary actors, there were a couple of other delegates that entered the process as observers. So a delegate from Venezuela was there as an observer, and there was some question of why Venezuela, and part of the reason was that Venezuela was perceived to be to have a strong relationship with the FARC. They had provided refuge for some people who had fled the FARC when they were being persecuted by Colombia, and there was a sort of ideological affinity there. And then Chile also had a delegate there as an observer country that could support the process. Para resumir el tema del proceso de paz, había un condicionante una vez que ya se pusieron de acuerdo con todos los puntos en Cuba, de que tenía que someterse esos puntos de acuerdo a un plebiscito, a un referéndum, que tenía que el pueblo colombiano votar a través de las urnas y decidir si aprueba o no esos acuerdos firmados. Y lastimosamente el presidente Juan Manuel Santos tuvo un revés, en donde pierde las elecciones del referéndum y gana el no a ratificar eso, con un porcentaje pero mínimo, pero de todas maneras perdió. So the process concluded with an agreement that the whole thing would be subject to a plebiscite, a vote by the Colombian population that was a yes or a no. And the Colombian president, Juan Manuel Santos, unfortunately suffered a setback because the population rejected the agreement by a very tiny percentage, but he still lost. Las noticias del mundo recorrieron a través de los canales de televisión y mirábamos el escenario en Cartagena, donde vinieron líderes mundiales de muchos países y todos con camisa blanca, y prácticamente ya estaba casi rubricado y ratificado el proceso de paz. Pero nadie esperaba que pocos días después Colombia le dio las espaldas. Pero no fue Colombia. Yo creo que fue un tema de desorientación y política, porque ahí se metió fuertemente a hacer una campaña por el no el expresidente Álvaro Uribe. Y como él todavía tiene peso fuerte en Colombia, es un líder que siempre está opinando. Entonces parece que eso influenció negativamente para que Colombia diga no. So the news resonated around the world through channels, television, etc. And there were leaders from all over the world who were already there, dressed in their white shirts, ready to... Not already there, who had just been there, actually. Right, it was just a few days before the referendum, had been there with their white shirts, with their symbol. Ready to celebrate the signing of the peace. Well, they signed the peace agreement and everything, and it thought that it was just about ratified, and then, you know, it was rejected, and they hadn't expected that. Let's see, there was something after that. Mm-hmm. Yeah, so part of the reason for it was because a political agenda. So there was a very strong campaign that was launched for the no, and Álvaro Uribe was the primary protagonist in that. And in Colombia, he still had quite a lot of political weight and following, and so that swayed a number of voters. Esto obligó a que nuevamente se sienten a renegociar los puntos de desacuerdo, los que no habían votado la población por algunos puntos, que sí eran conflictivos. El hecho de que se queden en la impunidad muchos delitos atroces, el hecho de que se les permita la participación política sin ninguna restricción, el hecho de que no se controlen los recursos económicos
que habían amasado durante muchísimos años de conflicto y que tenían ellos recursos económicos en cantidad, el tema de las armas, muchos aspectos les obligó a renegociar y a decirles, mire, esto va a aprobarse con estas condiciones. So that rejection of the plebiscite drove the negotiators back to the table, and it required them to renegotiate some of the most contentious points, essentially saying that, you know, it had been rejected as it was, and so it had to have some of these points renegotiated. So, for example, the fact that there was a perception that people had impunity, that they weren't going to be sufficiently held accountable for committing atrocities. The idea that they would be able to participate politically within just a year or two. And the other idea that the FARC had earned a lot of money through illicit activities and were not going to sufficiently compensate for what they had done. Right. Posteriormente se concretó ya el tema de ratificación, porque ya tiene que ser las dos cámaras que funcionan en Colombia, representantes senadores, ratificaron el convenio porque si no les tocaba volver nuevamente a hacer otro proceso de convocatoria a referéndum y era muy conflictivo y se corría ese riesgo todavía. Entonces ratificó los acuerdos el Congreso y el Senado y prácticamente se finiquitó el tema de la suscripción del acuerdo de paz. So finally, after that renegotiation process, they were able to reach common ground, and so the way to make it legal was they had to have it ratified by both houses of the Colombian Congress. Because if not, they would have to restart a whole process to call for a new referendum among the population, which was very risky. And they decided they weren't going to do that. That was very controversial. So the Congress did in fact ratify the peace agreement. ¿Qué aspectos son los que reclamaba las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o los que exigía para el tema de la firma del acuerdo de paz y los que están en la negociación definitivamente? El uno tiene que ver con el desarrollo agrario integral. Ese es clave. No nos olvidemos que siempre ellos operaron ¿en dónde? En la zona rural, en el sector campesino, y les interesaba que esas zonas campesinas rurales sean entregadas como zonas o territorios campesinos que aproximadamente eran 8 millones de hectáreas en donde gocen de total autonomía administrativa, política, financiera, económica, social, ambiental, cultural. Ese era el primer acuerdo y que se respete. So, what were some of the grievances and the demands that FARC had going into the negotiation, some of the things they were asking for? The first point that was probably most important to them was agrarian land reform and sort of in the rural areas of Colombia. Remember, the FARC had its base among peasants in the rural countryside, and that's where they had their presence. And so one of the points that was important to them was to have autonomy in those regions, to make them into I don't know, almost self-governing rural peasant territories. And this is like 8 million hectares of rural countryside. So they would have autonomy in questions of political governance, economic, cultural, everything. El segundo aspecto importante, trascendental del acuerdo de paz es la participación política de quienes hayan estado integrando en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que les permitan ser actores de la vida política, es decir, presentarse a elecciones sin restricciones, ser candidatos, ser representantes, ser senadores. Ese es otro condicionante y que está vigente para los dirigentes de este movimiento revolucionario. So another very high priority was political integration. So the idea that former FARC members would have the right to become participants in the political process in Colombia, that they could vote, they could be political candidates,
they could become representatives, senators, etc. And that was an important point of the negotiations. El tercer aspecto de esta negociación es el que tenía que ver o tiene que ver directamente con la dejación de las armas o la entrega de las armas, que era tal vez uno de los aspectos bastante difíciles, y lo que hemos visto en nuestros últimos días en los noticieros y en la información colombiana, mucha gente se resistía y se resiste todavía, porque todo el tiempo ellos andaban a portar su arma, la consideraban como parte de su inventario, de su patrimonio, y el entregar el arma era como despojarles de su vida. Ese era un asunto bien conflictivo, pero se entregaron aproximadamente 7.132 armas a Naciones Unidas. Okay, so a third point that was very important was the disarmament, demobilization of arms. And this was particularly difficult. We've seen in the last few days a lot of news because the idea was that that FARC had completely disarmed, and it seems that there were a lot of people who resisted that not everyone has in fact disarmed and are still resisting. And part of the reason for that was many of these members have lived all of their life with their rifle, their weapon. It's almost a part of their personal patrimony. It's like their most prized possession, a part of themselves. And so to give that up was to give up a part of themselves. This said, they handed over a little more than 7,000 weapons, which is about the same number as FARC members. That's about how many FARC members there are. Fighters, and so they completed the process. Otro aspecto trascendental es el tema de las drogas ilícitas. Lastimosamente, la idea inicial del conflicto ideológico político se fue contaminando con otros aspectos que dañaron ya el origen mismo de una ideología, de una revolución, y fue el tema de estar ya invadidos por el tema de las drogas. Ya empezaron ellos, ya no solamente con el enfrentamiento armado, sino ya empezaron al tema del cultivo ilícito, a ser los guardianes o los protectores de las personas que se dedicaban a esta actividad, al tráfico, al transporte de drogas. Y ustedes saben que Colombia ocupa un lugar importante en el planeta en el tema de producción y en el tema de tráfico de sustancias estupefacientes. So drug production and trafficking was another issue that was a major part of this whole conflict. So this over time began to corrupt and contaminate the sort of initial ideological political motives of the FARC's resistance. They went from just